पेट्रोल और डीजल की कीमत में मामूली कमी कर दी है। पेट्रोल और डीजल ₹1.97 फी लीटर सस्ता कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल और डीजल ₹1.97 फी लीटर सस्ता कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल में कीमत में कमी कर दी गई है। मामूली कमी देखने में आई है। पेट्रोल और डीजल ₹1.97 फी लीटर सस्ता कर दिया है, जबकि पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कीमतों का इत्तला कब होगा, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में मामूली कमी कर दी है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सफ़र आखिरत। पाकिस्तान ईरान के गम में बराबर का शरीक। कौमी क़यादत की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तेहरान में इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर आमद। पाकिस्तानी वफ़द ने फ़ातह ख़ानी की और ईरानी क़यादत से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म का शहीद रहबर आला की गिरां कदर खिदमात को खिराज अक़ीदत। मुश्तबा खामनाई सदर मसूद पज़शकियान और ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। तासुरात भी कलमबंद किए। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई का सफ़र आखिरत। ताज़ियती तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर रहनुमाओं के हमरा तेहरान पहुंचे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, नैयर बुखारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अलग तैयारे में तेहरान पहुंचे। एयरपोर्ट पर आला ईरानी हुक्काम ने पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी वफ़द ने इमाम खुमैनी सेंटर में फ़ातह ख़्वानी की और ईरानी क़यादत से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद रहबर आला की गिरां कदर खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। वज़ीर आज़म ने कहा, आयतुल्लाह अली खामेनाई ने कई दिहाइयों तक गैर मामूली बसीरत से अपनी कौम की रहनुमाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई, सदर मसूद पज़शकियान और ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किताब में ताज़ियती कलिमात भी कलमबंद कराए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी समेत दीगर हुक्काम और पाकिस्तानी उलमा ने भी ताज़ियती तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान का दौरा मुकम्मल करके तुर्किया रवाना हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान पहुंचे। एयरपोर्ट पर ईरानी वज़ीर दाखिला और ईरानी वज़ीर दिफा ने सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने ईरानी वज़ीर दिफा से मुलाकात की, दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। सिपा सालार ने इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में ईरानी सदर, स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दीगर ईरानी रहनुमाओं से ताज़ियत का इजहार किया। शहीद सुप्रीम लीडर के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सफ़र आखिरत। ताज़ियती तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। उन्होंने बताया कि एक मीटिंग के दौरान ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गर्मजोशी से मुसाफहा किया और सिपा सालार से कहा था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद कभी भी सर नहीं झुकाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है कि शहीद सुप्रीम लीडर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गर्मजोशी के साथ मुसाफहा किया था और सिपा सालार से उन्होंने कहा था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद कभी भी सर नहीं झुकाएंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सफ़र आखिरत। ताज़ियती तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि एक मीटिंग के दौरान ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गर्मजोशी के साथ मुसाफहा किया था और उन्हें बताया कि अली अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद कभी भी सर नहीं झुकाएंगे।
ایران کے شہید لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شرکت کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد۔ ترکی کے نائب صدر جودت یلماز کی قیادت میں وفد نے تعزیتی تقریب میں شرکت کی۔ ترک نائب صدر نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات بھی کی۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ جنگ کے دوران حمایت پر ایرانی صدر نے ترکی کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی نائب وزیر خارجہ کی قیادت میں وفد نے سید علی خامنائی شہید کی تعزیتی تقریب میں شرکت کی۔ روس کی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین ڈمٹری میدویدوف نے بھی شہید سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مسعود پزشکیان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کے سرکاری دورے پر استنبول پہنچ گئے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے مختلف شعبوں پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ استنبول ایئرپورٹ پر ترکیہ کے وزیر تجارت پروفیسر ڈاکٹر عمر بولات نے وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم کیا۔ پاکستانی سفیر ڈاکٹر یوسف جنید اور ترکیہ کی وزارت خارجہ سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترک صدر رجب طیب ایردوان کی دعوت پر استنبول پہنچے ہیں۔ دونوں رہنما تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر بات چیت کریں گے۔ علاقائی امن و سلامتی سے متعلق امور پر بھی گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف استنبول میں پاکستان کی میزبانی میں بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ خصوصی اقتصادی زونز، توانائی، آئی ٹی اور نجکاری کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کیا جائے گا۔ دیگر خبریں شامل کریں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات سے پہلے بڑی سیاسی پیش رفت۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس سمیت اہم شخصیات استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکی ہیں۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ سردار تنویر نے کہا ہم سیاسی استحکام کے لیے آئی پی پی کا حصہ بنے۔ شعیب صدیقی نے کہا سردار تنویر الیاس آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے ٹیکا خان ثانی۔ آزاد جموں و کشمیر میں سیاسی ہلچل۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس، موجودہ وزیر زراعت چودھری علی شان سونی اور سابق وزیر صحت نثار انصر عبدالی سمیت 3 دن میں 30 اہم شخصیات استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئی۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان سے ملاقات میں باضابطہ اعلان۔ اسلام آباد میں شمولیتی تقریب کے دوران صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے نئے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا، مبارکباد دی اور پارٹی پرچم پہنائے۔ آزاد کشمیر میں ترقی اور خوشحالی کو اولین ترجیح قرار دیا۔ آج جتنے بھی دوست اور ہماری بہنیں استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے آنے سے ہماری پارٹی نہ صرف آزاد جموں کشمیر میں بلکہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، استحکام پاکستان کو، پارٹی کو یہ اعزاز دیا کہ ہمیں وہاں پہ حکومت بنانے کا موقع ملا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو خوبصورت کشمیر ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پاکستان کی خوبصورت ترین نہ صرف وادی بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک خوبصورت ڈیولپڈ ایریا کے طور پہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ سردار تنویر الیاس کا آئی پی پی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار، بولے عبدالعلیم خان کے ساتھ مل کر عوامی مسائل حل کریں گے۔ آئی پی پی کے جتنے بھی یہاں قائدین، انہوں نے ہمارے حوالے سے خان صاحب کی ہدایات پہ یہ تقریب رکھی ہے، اس کے لیے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب خان صاحب نے آئی پی پی بنائی تھی تو ہم بھی ان کا ٹیم کا حصہ تھے۔ آزاد کشمیر کے ہر رہنے والے کو پتہ ہے کہ پاک فوج کیا ہے، وہ پاک فوج کی گاڑیوں کے ٹرکوں پہ پوسا دیتے۔ آئی پی پی رہنما شعیب صدیقی نے سردار تنویر الیاس کو آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات میں استحکام پاکستان پارٹی کا امیدوار نامزد کر دیا۔ سردار تنویر صاحب، آپ نہ صرف سابقہ وزیر اعظم تھے بلکہ انشاءاللہ تعالی آنے والے انتخاب میں بھی آپ وزیر اعظم ہیں۔ شعیب صدیقی نے کہا گلگت بلتستان میں استحکام پاکستان پارٹی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری، آزاد کشمیر کی ترقی کا خواب بھی پورا کریں گے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے کہا کہ آزاد کشمیر پاکستان کا دل اور شہرک ہے۔ حکومت ملی تو وادی کو سیاحت کا مرکز اور مزید خوبصورت بنائیں گے۔ پہلے والی پارٹیز آزاد کشمیر میں اپنے منشور پر عمل نہیں کر سکیں۔ باری باری سب نے اقتدار کے مزے لیے۔ عوام ان سے سوال کریں کہ وعدے پورے کیوں نہیں کیے۔ آئی پی پی اقتدار میں آ کر سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست کرے گی۔ آزاد کشمیر میں موٹر ویز اور ایئرپورٹ بنائیں گے۔
जितने भी दोस्त और हमारी बहनें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का दिल है। हज़रत कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराह। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, ये जो खूबसूरत कश्मीर है, इसको इसका एक खूबसूरत डेवलप्ड एरिया के तौर पे भी इंशाल्लाह पेश करेंगे। जितनी भी पार्टियां बरसरे इक़्तिदार रहीं, वो अपने मंशूर पे अमल नहीं करवा सकी। मैं उन तमाम पार्टियों को जिम्मेदार समझता हूँ जिन्होंने बारी बारी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की है। तो कश्मीर के लोगों को पूछना चाहिए कि भाई कोई 3 दफ़ा, कोई 4 दफ़ा, कोई 2 दफ़ा यहाँ पे हुकूमत बना चुका है, तो भाई आपने अगर आपकी हुकूमत थी तो पहले क्यों नहीं ये काम किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार में आके सबसे पहले अपने एक एक नौजवान के रोजगार का बंदोबस्त करेंगे। ये इस इलाके को डेवलप करने से होगा। इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे है, इंशाल्लाह इसको हम लेके जा रहे हैं मुजफ्फराबाद। इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरा काम है मैं अपनी जाने से पहले इस मुल्क की जो कर सकता हूँ वो मैं करके जाऊँ। एक एक जो बच्चा है वहाँ पे, उसको 100% बच्चों को मैं तालीम देना चाहता हूँ। वहाँ पे जहाज आएंगे, वहाँ पे एयरपोर्ट बनेंगे, वहाँ पे नई सड़कें बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, फिर टूरिज्म होगा। इस आज़ाद कश्मीर के फैसले आज़ाद कश्मीर के अंदर बैठ के होंगे। हमें अगर आपने हुकूमत दी, अगर वहाँ पे करप्शन हो जाए, मैं ज़ाती तौर पे उसका जिम्मेदार हूँ। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं सक्खर हैदराबाद मोटरवे इस साल शुरू करेंगे। 30 साल से मोटरवे ना बनाने वाले हमसे पूछ रहे थे, जो 3 मरतबा हुकूमत में रहे वही आज सवाल भी पूछ रहे हैं। सक्खर हैदराबाद मोटरवे को कराची पोर्ट से लेकर पूरे पाकिस्तान से मुंसलिक करेंगे। लाहौर सियालकोट खारियां 6 लेन मोटरवे बनेगी। एक दिन मेरे से असेंबली में सवाल पूछ लिया, आप कब बना रहे हैं जी वो हैदराबाद सक्खर मोटरवे। अब आप सोचे जिन्होंने 30 साल सक्खर मोटरवे नहीं बनाई, वो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं आप कब। मैंने उनको कहा कि भाई मैं आप लोगों को माफ करता हूँ, अल्लाह करे आपको अवाम भी माफ कर दे। 1997 में बनी थी ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। आज तक कौन कौन सी हुकूमत रही और कौन सी उसमें से बाहर है, जरा वो अपना हिसाब तो दे दें। जो 3 दफा 4 दफा बने हैं वो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कब बनाएंगे मोटरवे। इसी साल इंशाल्लाह ताला वो मोटरवे शुरू होगी और ये सिर्फ सक्खर से हैदराबाद नहीं बनेगी। मैंने इनसे पूछा ये सक्खर हैदराबाद क्या होता है, पोर्ट आपका कराची में, आप हैदराबाद तक क्यों बना रहे हैं, उसके आगे क्या बनेगा। तो आप सोचिए हमारी प्लानिंग हैदराबाद सक्खर करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसको कराची की पोर्ट तक, कराची की बंदरगाह तक कनेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और कराची पोर्ट से निकलेगी और इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान कनेक्ट होगा इसके साथ। मोटरवे लाहौर से शुरू होगी, सियालकोट, खारियां, पिंडी तक बनेगी, 100 किलोमीटर कम होगा और हमने इसको 4 लेन की बजाय 6 लेन बनाना है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मोटरवे 6 लेन बन रही है। आज़ाद कश्मीर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर और जनरल सेक्रेटरी का तकर्रुर कर दिया गया। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने सरदार तनवीर इलियास को IPP कश्मीर का सदर मुकर्रर कर दिया। निसार अंसर अब्दाली आज़ाद कश्मीर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी।